इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे भेद खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान नादिया खान का सलाम। नाजरीन, आइए सुनते हैं कारी शाहिद महमूद की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़ना السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم حسبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.